Assalamualaikum dan selamat datang sekali lagi ke episod solo. Hari ini di episod yang sebelum ni kita bersama Lili Pak Bapa. Kita berbual dan berbincang tentang didik anak untuk saham akhirat. So kali ni pula di episod yang seterusnya kita bawa Abang Long, abang kepada Lili Pak Bapa as a guest pada malam ini. Alhamdulillah, aku memang want to meet him as in person since the day that kita berbual kat TikTok tu kan. So Alhamdulillah dengan keizin Allah SWT diberi kesihatan Abang Long untuk datang di rumah saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Dengan Allah kasih kita kesihatan, dengan waktu ni makhluk Allah kan. Alhamdulillah. Well, I also want to meet you for a long time. Kita cakap kat TikTok. Alhamdulillah. We go live in TikTok beberapa kali and stuff like that. Yeah. I think it's nice chat yang kita ada selalunya. Yes. Ada certain things kita share in common. Yes, betul. We did just now. Yeah, yes. So I may want to look more into the future. Dan Alhamdulillah, I think Ibu, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. You want to invite me into your podcast. Alhamdulillah. Because I've been hearing your podcast. So, InsyaAllah ada masa kelapangan nanti I think I want to request you dengan Afiq pun. InsyaAllah. Itu topik hot. I've been listening to your podcast about the hijrah of Nana. Nana. And yang pasal budak tu. Oh yeah. Yes. So it's a nice topic to hear. People are aware about things, and this is zaman ni lah. Kita cakap pasal zaman ni. Sorry, before that, you want to introduce yourself more about yourself? That's right. Okay, boleh. Saya pun terlupa je. Anyway, terus nak start. Dia eager to start. Yeah. Dia semangat. Okay, silakan. Gara cong sikit. Okay, kita silakan abang. Okay. In my TikTok actually, people at the moment I put as Shabik. Myself at the moment right now, I'm in the midst of macam kepo sikit lah dengan Lipat Bapa because since Lipat Bapa is my brother, so and also because kita ada Firuz who is very good, in terms of the equipment setting up, very well done. So I kasih input here and there, so because it's also the line that I'm doing actually. I'm into broadcasting. So the work that I'm doing, meddling with we do live broadcasts. Wow. I broadcast in kira sukan, sport, entertainment, yes. So back then, earlier years when MTV was hot, we do live on MTV also. Hampir lupa tentang MTV. Those were the days. Yep. Sekarang YouTube has taken over. Taken over everything. But you are surprised now. They have moved to a different tempat. Oh. Sekarang kalau you pergi ke satu tempat ni, MTV tengah hot. Oh, seriously? Yes. Dia baru nak start MTV Lambat lah kan. Lambat lah. Lambat jahat. Orang panggil lambat nakal lah. Late bloomer lah. Late bloomers, yes. Late bloomers. And so in because not only because I'm supporting Lipat Bapa and giving ideas and stuff like that to them. Sebenarnya Lee, Feroz, Wan, Mimi, Fadil, they used to hang out in my place. So taman sekolah orang. So I will gather them. There's many more actually, of them. So I like them actually. They're nice kid, So you watch them grow? Yes. Seriously, yes, that's right. So daripada sekolah. Nakal budak-budak ni Diorang nakal, tapi nakal orang ni kan, diorang kartun lah. Luar biasa. Luar biasa ya. Orang-orang yang terpilih. So itu yang buat diorang, you guys looks like family tau. Yes, that's right. Kan? So
So dorang pun tak segan-segan lah want to talk to me and stuff like that. In fact at one stage tu, belakang main rumah tu ada sepak takraw court. Kita main lah. An also, I forgot to mention An Lepak Bapa also. And An Lepak Bapa of course is my cousin. Okay. Okay. So what happened was I cakap dengan Lily, let's call the boys lah. I also dah lama tak main, kita main takraw bagi dorang. And one, you know, he was at the point of time he was at the peak this time also. He was playing takraw. So join lah for fun, weekend, Friday night kan. I habis kerja, cakap jom kita masuk, kita main takraw. So kita were doing that every week until at one stage I was, because I still travel. So lepas tu masing-masing pun ada kerja and stuff that, so it died off eventually. Cakap macam takraw tu, tahu satu kali buah pula. Buah pula. Bola takraw tu masuk dalam sup orang weh. Sebab Kedai kopi sebelah. Ini Holland V. bukan Ini kan Yishun. Oh, Yishun. Ni dia punya court sebelah tu kedai kopi. Alamak. Tak tahu siapa, aku tak tahu dia main takraw macam mana. Dia dah pergi rembat tu bola. Dah boleh masuk kat dalam orang punya sup. Oh, semua. Nampak? Serius. Berani lawan lah kita main takraw, nampak? Kena tajam lah. Yes. Orang kasih ke bawah, kasih atas, masuk sup. Itu lipat maut. Lipat maut. Bergaduh. Itu bukan selang Bukan. Habis? Itu cari pasal orang kata. Okay. And it happens situation kan pukul 10 nanti lampu tutup. Pasal tengah gairah kita masih main lah sampai polis datang. Polis datang? Oh yelah, pasal because it's that. So bukan datang, kita macam okay lah, kita stop lah. Orang dah complain kan. Okay lah, stop lah. Okay, let's go back lah, you know. So it was a fun year. So that's where the history, when I see orang ni semua grow up together. So that's why I say when Fadli cakap, bang kita nak buka podcast, go. I say go. Li. Oh, Li. Kasih full name lah. Kasih full name. Alah, tak apalah, terlepas. So after that, then I say okay lah, good lah. And then siapa is the anchor of this equipment? So orang dah discuss yang apa ni, Feroz is the main person, and so he's good. I said, yeah, good, carry on. So will be involved in the whole thing. I say, okay, go ahead. Bagus. So I will just come and see. Lepas tu dorang, so at one stage when they begin the first podcast, if you listen to first Lepak Bapak, where they want to get the name Lepak Bapak, dekat belakang-belakang tu ada dengar suara. Dorang bilang belakang. Okay, let me. I always say the wrong thing. Belakang tabir. Bukan tabir. Tabir raya. Tabir raya. Takut besok nak sembahyang raya. So what happened was I was giving them the idea, and then dengan macam seronok, dorang pun dekat dalam tu podcast cakap okay, you tahu tak siapa kat belakang tu suara. So the next about my real thing, my name in TikTok, so they give me a name, Alan Itu yang aku, siapa yang Alan ni sebenarnya? Betul. Tapi Alan dia Islamnya. Alan. Kan? Dia nama panjang. Dia kalau tadi I dah fikirkan ni, I want to say this in your podcast. Okay. Pasal you tadi cakap, kita ada Abang Long. So AKA in English Alan. Macam cakap. Macam. Tapi tak, itu nama pendek, dia ada panjang. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Tu panjang dia. Dia Islam sikit. Tak apalah. Kalau you tengok, kalau history pun, Jesus pun Islam. Okay. Isa. Betul. Moses, Musa. Tapi malulah orang sebut-sebut Alan macam ni. Tak apa. It's okay. Ada orang cakap tau dekat TikTok macam Denzel Washington. Tak biasa nampak gini Francis. Victor. Allah Akbar. Still English apa? Okay, fokus. So jangan kasih aku ruang. Okay. Tadi serius sekarang okay. Kita ketawa dulu, baru kita masuk serius. Ada flow sikit lah. Yeah, flow. So from then on lah, so I say good tempat tengok. So they give me a bit of
room kat situ. Macam okay lah guys, okay lah, I come in and out because they also know. They say if you want to commit yourself so difficult because I travel lah. My job, my kind of nature of job, I need to travel around the world. So waktu mungkin I tak ada masa. So insyaAllah, so bila sekali-sekali ada tu masalah lah. Bila Abang Tesla punya case Hot Hot. Aku dengar tu. Dia bukan hot je, dia panas. Itu aku dengar tu episod tu. Aku on the way pergi kerja pagi. Aku will always dengar podcast sebelum pergi kerja dengan balik tu. Okay. Kalau time lunch ke apa, aku ada time baru aku sambung. Itu part aku, kau bayangkan aku naik motor seorang-seorang, aku boleh kekek-kekek pasal situ tu apa, cerita Abang Tesla. Yes. And it was impromptu. You know, because diorang dah cerita sekali dekat at the last ending part. I think we invite Alan in lah. Cakap korang Relatable sebab kita perlu pengalaman. Yes. Kan and bila kita ada that physical punya first hand experience example, right? So might as well kita gunakan lah. Sampai tu kita bagi dia sikit kita cipta satu sirah lah. Yes betul. Okay lah. So from there on lah, so that is where terciptanya I sayang dengan lepak bapak ni. Dia budak sebelum lepak bapak lagi actually. Dia masih lepak budak-budak tu jam diorang dah bersama. Yes. So now dia actually eventually diorang dah fathers, you know. Yes. So fathers. So Alhamdulillah. So upon being a father also, you see it involve the topic that what we're going to see today about penghijrahan. You know, you can see the way how they hijrah from. Kalau I nak cakap apa boleh? Boleh silakan. Rascal. Rascal. Hari ni kita tahu dulu. From rascal to worse rascal. tu pun kena hijrah. Yes. Then naik level kan. So topik kita pada malam ni kirakan tentang penghijraan. Penghijraan ni konteks dia besar. It can be anything. Membuat satu dari kebaikan daripada satu level to another level, to it's a transition from I don't want to say pengalaman yang tidak baik daripada seorang yang tidak baik, dia berhijrah untuk struggle through untuk menjadi seorang yang baik. Itu adalah satu penghijraan. Tak semua orang yang dapat. Tapi orang cakap itu hidayah milik Allah. Tapi kita perlu cari. Dan tapi jangan cari hidayah yang lain. Ya? Itu sedia. Sedia. My line simple. I keep it straight. Cari tanah Allah hantar, wallahu a'lam bissawab. Betul. Aku pula mentaliti lain. Kau mentaliti lain. Mentaliti aku terpulang pada isteri aku untuk merayu lah. Bukan. Please. I need somebody with me. Can you please go and marry one more? Tu macam tu. So dia carikan lah sekalian. Dia kena carikan juga. Tak cari sendiri. Approval, endorsement. Yes, dia kena merayu. Dia kena merayu. Tapi kalau dia nak endorse, kalau dia nak rasa comfortable, dia bilang dia nak carikan pasal nak my sister what? Tak boleh lah. Pasal tak boleh? Tak confident lah. Tak confident Yelah, kita pun ada ciri-ciri kita nak kan. Dia kena hormat lah ciri-ciri kita kan. Betul. Tak ada, lepas ni nanti kasihlah ciri-ciri nanti. Jangan minta lah nak. Aku takut lagi sekali kau pusing, dia tengah pegang benda yang tergantung tu kat situ. Banyak kau pusing. Banyak. Itu pun hijrah juga tu. Hijrah, betul. Hijrah. Tiba-tiba dia berubah. Hijrah alam. Hijrah alam. Dunia ke barzah. Betul. Hijrah juga tu. Tapi dia okey. Wife aku senyum je. Yalah. Wife aku senyum ada makna tu. Tak apa, nanti I pimpin tangan you. Balik jangan lupa mandi sejuk Ya saya. Okey, kita akan berbual tentang topik penghijrahan pada hari ini. So kita akan berbual tentang bab solat, insya-Allah. Ya, kita akan berkongsi dengan apa yang kita ada within our level. Macam kita cakap, kita tak ada ARS, kita tak ada, tapi it doesn't stop us untuk share the goodness atau good messages untuk make our community aware, insya-Allah. Ya. Jadi para pendengar, dengarlah dengan hati yang terbuka. Semoga Allah SWT jadikan satu segmen ini atau session ini sebagai satu manfaat
Dan kepada sesiapa yang dah lama berazam untuk berhijrah tapi belum tahu cara macam mana nak berhijrah, tak tahu dari mana, dari sudut mana, pelusuk dunia mana, mungkin dengan podcast session ni akan mendatangkan satu idea ataupun azam yang baru, yang berkubah-kubah untuk kembali ke fitrah Allah SWT, ke jalan Allah SWT. Sebab macam mana pun kita akan balik pada Allah SWT, InsyaAllah. Boleh? Boleh. Okay. So, okay. Let me start off first. Masyarakat kita ni, we talking about kita punya own country. We are living in a modern world, and we have different religion surrounding us. Dan our country is not an established Islamic country. We cannot deny that. Tapi that doesn't stop us untuk kita buat apa yang dituntut oleh Allah SWT, perintah Allah SWT. Sebab bila kita mati nanti di alam barzah, tadi kita baru berbual pasal alam barzah, amalan yang pertama Allah akan lihat adalah solat. Betapa pentingnya solat tu. It is the foundation, it's a pillar. It's a pillar of Islam. Betul tak? Tak ada bangunan yang tak ada pillar. Betul? It has to start with the foundation, the syahadah. Then it starts with the, after that continuation is the pillar. The pillar itself, kalau pillar kita tak teguh, macam mana kita nak adakan tu atap? Macam mana kita nak build walls? Betul? Jadi hari ini kita akan berbual tentang bab solat, InsyaAllah. Mungkin dengan pengalaman Abang Long atau Alan yang ada selama ni, mungkin boleh berkongsi berapa pentingnya ataupun bagaimana yang anak-anak muda ataupun yang belum terlambat lagi. Kita selagi, macam tadi kita ada cakap, selagi nyawa tu belum ada di kerongkong lagi, Allah sentiasa menunggu taubat kita. Ramai kat luar situ sedang mencari. Mungkin adanya episod ni, bila diorang dengar, terbuka hati diorang, kita pun dapat pahala dia. Apa yang ibadah kebaikan dia dapat, kita pun dapat, InsyaAllah. Mungkin abang boleh berkongsi. Kita tak mau generalize muda ke tua ke. Kita dalam lingkungan 20 tahun ke 30 tahun, belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun pun, hidayah tu dia datang tak ada peringkat umur. Dan kita semua tahu, Alhamdulillah, I believe strongly kita punya community in Singapore, mainly mak bapak kita akan pasti hantar anak-anak pergi sekolah madrasah waktu Kecil-kecil. So you know that actually your basic knowledge untuk Islam, untuk agama, untuk solat, untuk pasal first thing bila diorang hantar kita ni dengan kesibukan the lifestyle in Singapore, but they make an effort to send you to kelas agama, weekend kelas agama. Tak kira, memang kita punya sekolah untuk budak is compulsory. Yes. But they make an effort to send the children to go for kelas agama on the weekend. And the basic foundation is given to every one of us. Cukup. That is enough to begin with. Pasal apa? Kita pergi kelas agama, kita belajar pasal fardu ain, kita belajar tentang solat. Pasal apa? You have to know about fardu ain first, then you can perform solat. That is important. Kebersihan, right? Kebersihan diri. So bila you belajar pasal tentang solat, then you belajar untuk mendirikan solat, untuk baca setiap movement that you need to do. Ada sekian bacaan kan. So tu ambil tahu. So all of us ada. But kita pernah muda. Betul. Those days bila kita muda, kita tanya kenapa nak kena solat. Why nak kena solat? So kefahaman tu tak ada dalam situ. Kefahaman pun milik Allah. Dia bukan hidayah je. Atas kefahaman pun milik Allah juga. Dan
Hari ni kita nak kena ajar juga dengan anak-anak kita, minta dengan Allah kefahaman atas serta ilmu yang kita dapat, walaupun sekurang mana, sekecil mana, tapi minta Allah fahamkan kita. Pasal kefahaman ni besar. Bila kita tak ada kefahaman, kita tak ada kekuatan untuk buat. Betul. Walaupun kita ada ilmu, tak semestinya orang yang ada ilmu akan akan buat apa yang dia belajar. Dan tak semestinya. Yes. Knowledge is knowledge. They don't put it into practice. Correct. Then setakat itu ilmu akan duduk dengan dia seperti ilmu je. Dan orang kita kadang-kadang simbang kedai kopi tu, dia cakap, aku tahulah sembahyang tu important. Kalau tak ada aku mati masuk neraka. Basic rule kita tahu. Dan orang tahu, orang fahamnya akan, bila kita dalam link lahat tu, apa yang kita akan ditanya dulu, perkara yang pertama solat. Semua orang tahu tu. It's a basic foundation. But to motivate people, what to drive them. Yeah. Pasal kita tak dapat dengar cerita yang best, cerita yang indah. Kenapa pergi solat? Kita jangan cakap pasal syurga. Orang cakap okey tahu syurga dan neraka. Tapi kelebihan solat tu kita tak faham. Dan bila kita tak faham atas tentang kelebihan solat tu, solat tu dia menjamin kita 5 perkara. Tiap daripada waktu subuh kita buat, dia akan continue sampai waktu zuhur. But if you miss zuhur, Allah cakap tak ada jaminan dari aku. So when you continue from zuhur, you solat, there is another jaminan Allah kasih sampai waktu asar. Bila you dapat tu asar, then it continue. Yes. So apa yang 5 tu Allah janjikan? Allah janjikan perlindungan, Allah janjikan rezeki, Allah janjikan lindung daripada azana jin, orang yang berhasad dengki, dan tak lupa juga syurga. So bila kita ada kefahaman tu, that's lot. First kita jangan cakap pasal permulaan tu untuk orang hijrah. Daripada dia tak solat, dia bermula dengan satu, masih alhamdulillah. Start slow, even though you never ever pernah solat dalam hidup. But if you want to change, itulah kekuatan you have untuk satu waktu buat. Kerana from that satu waktu akan membuahkan. And this is coming out from a personal experience. So kita semua pernah jahil lah. Betul. Kita pernah cakap tadi pasal MTV kan. Yes, correct. Yes, correct. So bila kita talk about MTV, if I go back, sorry a bit sidetrack. Sure. MTV, so waktu tu jam is hip hop like nobody business. Correct. And we idolize them. Yes. So when we idolize them, apa tu solat? Yes. We've pushed all that thing. So bila kita sampai satu tahap tu, memang hidayah milik Allah, tapi dalam hati nak cari tak? Itu another thing. Pasal Allah janji untuk orang Islam atau yang bukan Islam, Allah akan detikkan dalam hati mereka untuk cari Allah. Yes. And that is dalam Al-Quran. Pasti dan pasti. So kalau ada kedetikan itu untuk cari Allah, kalau dia cari, dia akan dapat. Kalau dia tak cari, that is your choice. Yes. You pick your choice. Okay. Pasal kita semua hari ni datang ke dunia ni, kita tahu alam ini is semua is a journey for us to get ujian. Baik, buruk, whatever it is ini ujian. Yes. So when you started with one, you will feel something. Is satu. And then consistency. Pasal apa? Istiqamah. Istiqamah is important. Even though satu hari satu waktu you bikin you istiqamah, dan Allah akan janjikan pada kita, kalau kita put effort over cari kepada Allah, dia ayat hadis satu, kita berjalan pada Allah, Allah akan berlari pada kita. So it's a famous quote actually. Yes, very. It's a famous quote. Yes. So you imagine if you make that effort untuk buat satu waktu, and Allah is running to you, man. Yes. And Indah. Indah. You feel it's coming to you. And you
he asked you to do 5, you bikin 1 and you rasa macam dia datang. And he will come. Trust me. And when you come, you will feel it. Satu waktu is the best time. Tak syok lah satu waktu Okay, kita cari kerja memang pasal kan. Sebelum pergi kerja subuh, maybe isyak balik kerja bikin Do it. Do it. Because then as long as you keep it consistent, and then you also tell yourself, don't be shy. You bilang you nak start pelan-pelan satu waktu. Again, I think this is a famous quote. No one can judge you. People can talk about you. People can say anything about you. The way how you look, whether you ada tattoo, you tak ada tattoo, apa. Tapi kalau you nak hijrah only untuk Allah, go for it. Because why? Allah will look for you. And Allah is the one who look at you. Human will never be satisfied with anything. Betul. Hari ini you buat baik pun orang kata, you buat kejahatan orang puji. Lagi challenging. Very. You know? So if you have jatuh tu niat yang you nak hijrah, carry on. Be it whatever people say. Memang sakit telinga, bukan tak sakit. Tak sakit. Kadang-kadang kita makan kawan makan kawan, like what you say. You nak berubah but your friend are not ready to change. So when they see you, apa hal ni kau? Semalam kau mimpi apa sah? Mimpi masuk keluar daripada kubur apa? All kind of negative thought. Correct. But you just keep doing it. Correct. And upon the changes, as you increase and you istiqamah, when you reach the target of 5, I tell you, your life is different. You feel that you have achieved something. Ini susah tau. Ini something susah tau aku nak buat. Dengan bad comment, dengan negative thoughts by people. Tapi aku dapat tu 5 waktu. Bukan senangnya. And then when you cherish the moment pasal apa? Of your struggle. Because today, whatever you have done something, you usahakan atau you buat something and you struggle, you know you gonna cherish that moment. And you know it is something very precious for you. Because what? You can tell people already, hey, you don't struggle with me. Even in talking about in family, your life, aku tak ketuk kau pintu minta kau beras apa. Aku pergi ke family nak apa. Because you know you work hard for it. Yes. You see. But for this, because you work so hard that you don't care what people are going to say. Because as long as you do it, is for what? For yourself. Correct. Bila you dapat rasa itu untuk kepuasan diri you sendiri, then you realise that now I'm Allah is watching me because struggle to do it, and automatically trust me, man, you will find ways. Yes. You akan jumpa kawan, you cuba pergi masjid buat kawan. Betul. Lepas tu you kenal dengan orang, and it will come, it will flow. Allah will send these people to you. Yes. You know, and I experienced myself. You know, to be personal, I went through a tough time in my career. I jatuh very bad also in my career when I was doing it. I can see friends that is with me when I was up there, and then after that, when I go down, I have one friend that is still with me, and that is a brother to me, But on top of that, I have my family. Family akan tak lupa. That's why I say, no matter what you say before, keluarga adalah satu benda yang Allah kurniakan paling bukan benda, dia sesuatu. How should I say? You never asked to be born to this family, but when you get into that family, it is something that Allah have given you a hadiah. It's a gift. It's a gift. It's a gift. And then when you have your family, then you realize how you have your friends saying, "Eh, bo, kau akan mati hidup balik untuk lu, bo. Please, tak maaf, I'm not putting anybody. This is based on my personal experience. My blood brother, my real brother from my father, from my mother, diorang akan mati untuk kita. Siblings. Betul. Diorang akan datang, diorang akan datang. Walau macam mana pun kita kat bawah, diorang akan pungut kita. Betul.
You know, Itulah nama family. you know, and please, like what Ipoh also have mentioned many times before, keep your circle small. You know, Yes. small, but pick your circle also. Yes. If you want to change, there is always a saying also. Kita mau jadi gangster, kita campur sama gangster apa? Yes. Kita mau baik, takkan kita nak campur dengan gangster. So kita kena pilih. They call it in the term is, kita nak apa ni, kalau kita campur orang-orang yang lain. I'm not stereotyping gangster. Sama, I know people also before. They are nice people. Yes. They don't give bad advice also. I met with them. Okay, I know that. And some of them are very respectable, very respectful. They are very good heart people. I have met them. They have this etiquette. Yes. Satu, diorang pegang pada apa tau? Pegang pada pedoman hidup. Diorang punya pantang larang, tak boleh cross certain line. Okay, Yes. diorang ada diorang prinsip yang. So the only thing I want to put in is because yalah, kalau kita nak jadi baik, kita kena cari kawan yang yang buat kerja agama. Kita jangan cakap orang yang buat kerja agama pun belum tahu tentu baik, pasal it's not for us to judge. Correct. But tapi dia mengerjakannya. Correct. Jadi kita ada somebody macam, kau buat macam ni Asal lain kita ada something to share in common, because we are doing it the same thing. But whether baik atau dia buruk, dalam group certain masjid people be around also, there is also masing-masing punya cara habit apa hidup. Correct. Kan dorang they are still human. At the end of the day, we must know is we are all human. So the only thing is what we are doing the same thing. Yes. We are pergi masjid, kita sembahyang, It's a template. It's a template. It's a template. Jemaah, kita nak dengar syarahan. Yes. So sama-sama. You know. Tapi perangai at the end of the day, perangai masing-masing is perangai masing-masing. Correct. Stand alone. Correct. Yes. Sir. So it's a good thing. So that is where you get my why I'm touching about getting. I mean, you want to hijrah, you need to have a circle of friends that this. Pasal apa? It's not because you buang your kawan yang dulu you campur. Tak. Benda apa? Pasal I think you shouldn't. Yes. Because you should be actually encouraging them also to come. Yes. Kalau dulu ajak pergi club, brother, macam malam Thursday night, okay lah. Yes. Boleh. Tapi nak ajak orang pergi masjid, Buat kebaikan tu dia macam berat gitu. But if you can manage, you're somebody. you see. So it's not an easy stuff, because why? You know. You belum tahu, you belum jamin apa boleh dia nak ikut. Betul. Atau he will give you a negative vibes. Correct. You know, say something else. So tak kira lah. Tapi pucuk pangkal the main thing about what we are saying today is, nak hijrah, kita hijrah. Yes. Kita campur orang yang menuju sama penghijrahan. Kadang-kadang you can get this kind of people, no? You kenal orang kadang dia pun nak berubah, dia pun baru macam gini, dia pun wah, you feel shock. Alamak, ada kaki baik. Yes. Tak semestinya kita campur orang tu. Memang orang tu daripada sekolah madrasah and stuff like that. You see there's all kind of people. Now I'm very proud to see in the masjid. As I say, orang abang-abang yang ada tattoo ke, adik-adik ke apa, masuk masjid still go and solat. Yes. All I tell you, I give them a salute. Respect. You know, salute to them. Because apa? Orang boleh cakap lah, tapi tak semua orang cakap macam gitu. Betul. Ada orang kasih penghormatan because apa? Bukan senang nak bikin. Pasal apa? You know, you want to change from who you are, and then now you want, people will anyone can judge. correct. Let them be. Let them be. Let them You be. know, let them be. Because why? Ada mata yang memandang, tengok sejuk hati. Yes. You know? Correct. Oh, you come back to the right path. Why not? Yeah. Hari ni kita sibuk untuk bawa orang yang bukan Islam ke Islam. Kenapa orang-orang yang dah Islam ni pernah keciciran tak nak bawa masuk? Yes. Bawa masuk juga. Yes. We must be open up them. That is the ultimate life. We cannot be biased because kita ambil orang yang bukan Islam, masukkan kepada Islam. We feel bagus masuk. But kita ada orang-orang kita keciciran with different lifestyle, different percampuran. It's actually everything. And it's a whole circle of everything. Betul. Kalau Allah hari ni, I just want to sampai because I like this verse. Okay. Kita sometimes feel like because kita bikin banyak dosa, Allah tak akan terima kita punya dosa. Tak akan terima kita pasal dosa kita sebesar mana pun. I just want to give you this word to everyone here.
I find the worst human being in this world that even I cannot be. Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, dia tanam anak perempuan dia hidup-hidup. Yeah. Anybody say kalau hati dia boleh kering, kalau dia bilang hati dia kering, I will not say y'all punya hati kering. Kalau satu bapa boleh tanam anak perempuan dia hidup-hidup sampai timbus dengan tanah mati tutup, itu hati kering. Yeah. His own blood. Yeah. Today kita cakap, kita tunjuk terror, kita orang tak boleh pegang kita punya blood. You know, but he did it. Yeah. And Allah kasih dia hidayat. Allah ampunkan dosa-dosa dia. Allah openkan jalan untuk dia, dan dia become one of the companion to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You know, so Wonderful. macam mana kita ingat kita jahat? Kalau you cakap tak, Allah tak akan terima. No way. This is a fine example that Allah has given us about Umar. Who nak cakap jangan kata tanam anak, sembah berhala daripada roti dia buat, dia makan. Dia langgar, semua dia langgar. Betul. So kalau kita nak cakap orang yang kaki langgar, dia lah orang langgar sebarang. Yes. And he is one of the companion. Yes. So I think there's no excuse. I think then that's where my own personal, when I hear and read about this sirah, please, if any of you who wants to actually hijrah also, I advise you, read the sirah. It's a beautiful thing. Another person that I heard was I think Nana mentioned. I want to shout out to Nana. Nana mentioned to watch pasal Omar the series. the Yeah? series. Yeah. Oh, that was one of the beautiful series. Maybe that might be the drive, the tool untuk diorang hijrah. Correct. By watching all this. Correct. Ambil tahu, you know. And yelah, I mean, kita pula yang dalam keadaan ni sekarang, Correct. masih dalam istiqamah dan masih dalam peliharaan Allah SWT. Kita jangan lupa diorang yang nak hijrah ni. Correct. Don't just brush them. Cannot. And do not judge the way they walk, Because their journey. I met some of these people before, you know, and they say Allah terima kau nak tukar. Saya teruk tau. Until to the extent sometimes mak saya dah boleh buang saya tau bang. Tapi apa, macam mana suruh buang, okay, saya terbalik lah. Dah tak boleh jalan lagi. And they feel that way. So bila kita cakap dengan orang tak ada, then we give them the sirah of a real person, an icon. Okay, dia dengar, betul ke bang? Dia cakap, kalau ini macam ni, orang Allah boleh ambil, boleh kasih dia, naikkan dia punya darjat itu macam ni tinggi. What do you think you cannot get? I cakap. Yes. Then I tell them, you pergi baca je, cari. Sekarang kat YouTube you boleh baca, cari the story, you boleh buka Google and stuff like that. To just read the sirah, because I tell you, sirah, atau you boleh pergi dekat podcast atau YouTube mana-mana, just look for sirah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, then you hear, I tell you, dia bukan meremang bulu tengkuk ke, dia bukan. Dia akan lembutkan hati. Sekeras batu macam mana hati you, dia akan lembutkan, I tell you. That is a wonderful thing. Masya Allah. If any of the listeners sekarang kalau dengar, try. I suruh you try je dengar sirah ni, insyaAllah. Pasal penghijrahan ni kita kena banyak motivasi, dapat motivasi. Rather than kita dengar pasal ceramah kadang-kadang pasal syurga, pasal neraka. But the problem is we are in looking, macam mana nak get there ni? Relatable to yourself. Correct. Kita nak cari in a look. Macam mana ni aku nak pergi? Yalah ustaz ni cakap buat gini ni. So mana? Confused. You know, habis lepas tu and then sometimes you get advice from friends, good, dapat je. Tapi kau kena buat gini, kau kena buat banyak sangat info. What I tell you simple. Start slowly, istiqamah. Walaupun satu waktu salam sehari, you tell yourself, okay lah, you kasih target lah. Kadang-kadang kita buat business pun kita nak kasih target. Okay lah, within 3 months aku try, aku boleh maintain. Okay, kalau 3 months dah lepas kan, increase lah the waktu. Do it, because you will achieve, you will attain, and you will see Allah akan ubahkan the whole scenario of your life. Betul. And then that's where the hijrah comes in. And some of them actually also say,
Diorang gunakan perkataan kita alihkan kiblat kita. Pasal kiblat kita dulu menyerongkan lain tempat. Yes. Sekarang kita alihkan betul-betul kiblat kita. Ke satu tempat. You know, and there's a beautiful thing. Trust me. You will. There's things that you can never imagine, masya-Allah, that will happen to you, and it will happen. And dia macam-macam. I just give a motivation cerita of myself, because I work so traveling and stuff like that. So you know, my children are all growing up and stuff like that. So I'm getting older, so I feel sempat tak satu hari ni aku pergi umrah nak tunggu CPF ke, nak tunggu anak-anak habis sekolah ni, kita tengah sibuk kasih anak sekolah. Sempat tak tengok dekat TV, kadang nampak Kaabah. So what I did was, this is my personal so one time ni during COVID. COVID, yes, I think 2021. You know, we got 19, 20. Sorry, 19 is a pre-COVID. Pre-COVID. Right? So I think 21. So during Ramadan, that Ramadan was a special Ramadan for me. That Ramadan, every night I was crying. I said, Ya Allah, I don't think I have a chance to go umrah. Kita cakap pasal haji. I just want to be there. There's certain people I know in my family has been there, so only me. Saya cakap, Ya Allah, no way, Ya Allah, tak apalah, Ya Allah. Tapi aku nangis, Ya Allah, aku minta dengan Kau, Ya Allah. Dan kalau ada rezeki aku, ada rezeki aku. Tapi aku tengok Kaabah tu depan mata aku, macam mana, Ya Allah. Nak pergi Madinah, tengok Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah. Nangis. That full Ramadan, and I believe doa during Ramadan is very mujarab. So it's not that I want to test water, tapi I know Ramadan is the best time for you to doa, because dia akan bawa pada seluruh tahun. Just to share also, whatever doa you do, whatever things you do, dia akan bawa kepada ke tahun depan bila sampai lagi satu Ramadan. Yes. Whatever you asking for, you know, that's how it is. So okay, I pun habis Ramadan, okay, continue my life, try to jaga solat, apa semua. In October, my company got a job in Saudi. So I pun bergurau, my name tak terpilih lah, so certain people. So I talk to one of my managers, orang dapat pergi Saudi, best kerja ni. And this job is for 3 years contract, but they will do 3 month or between 6 months. Korang dapat pergi, mungkin dapat rezeki, korang boleh dapat, ada time dapat buat umrah pun, dah sampai kat Riyadh berapa jam je flyover. Yes. InsyaAllah, sayang nanti kau tak boleh okay lah, tak apa. So okay, so the project started about a week. So I pun dekat rumah on the weekend. It was a Saturday. I got a phone call, and jarang my office on a Saturday will call me actually. So one of my crewing manager called me. Syah, you free to talk? I said, okay. I said, no. Can you go to Saudi? Oh, jantung so gini ya, goyang. Sudah dah. I said, for how long? I said, for now kita cakap 3 bulan lah, tapi tak tahu, maybe extend lah. Tapi I ada sikit tarik harga dengan my office kan. You got to wait lah, my wife not at home lah. She's working, she's coming back later setengah hari kan. Nanti I panggil dia kena discuss dulu lah. Tapi dalam hati dah, wah, ni best ni. Yeah. And after that, after I discuss and tell them everything, cut it short, I pergi. So I pergi pun tak ada ingat macam pasal kita pergi untuk kerja, kita tak tahu waktu kita macam mana. So I haven't seen and understand how the workflow is. So pergi kerja. After the third week down there, my manager was there with me. My manager, kita dah settle down ni. So the project works only in 1 week, 4 days saja kita nak kena kerja, 3 hari tak payah kerja. Dia datang ke I, kau tak pernah try umrah kan? Dia dah pernah buat lah. So that he can be mutawir also. Macam, are you ready to go? I cakap, I want to go lah. Dah kat situ? Dah kat situ. I cakap, betul apa? I cakap, don't worry. Lepas tu waktu dulu masih nak end COVID, going to 2021. So Mekah was very silent, you know, and quiet. So the application, there is different application. Kita ada certain waktu nak masuk Madinah, kena certain waktu. So you must do a booking every movement. Yes. So kita kena buat.
So I cakap okay, tawakal lah. So 4 of us went actually. And I tell you, ni kita pergi Madinah dulu dan kita pergi Mekah. I sampai dekat Madinah, Ipoh, I couldn't imagine my life. I was seeing at the airport, name keluar tu, ada lambang tu, welcome to Madinah. My lutut, I jatuh kat lutut, I cry. My friend have to lift me. And I say, dia orang tanya kenapa. I cakap tak apa. I cakap, I think there's something that actually I feel that I cannot share with you now. So pada sampai dekat hotel semua, I say what? Tak ada. Allah tu maha kuasa. When you put that effort, when you are very sincere, it will happen. And even though you look after you dalam perjalanan hijrah tu, and you yakin and you ikhlas, Allah will pick you. And I sampai, which I have never dreamt of. And I thought kan umrah kan kita nak kena spend 3,000, 4,000 lagi. Ini while working. And Allah pemudahkan and make it easy for me to go. Yes. I said, ya Allah. That is where I dropped. I said, but I didn't share it with my working colleague. I don't want, because ini I share because we were talking about hijrah. And I feel like doa tu bila kita dah solat ikhlas, bila kita mohon dengan Allah, tu asal hati-hati bila berdoa. Doa yang baik Allah akan kasih. Percakapan itu satu doa. Bila kita tak cakap yang baik-baik pun also dangerous. Pasal apa? Ia akan sampai. So jangan menyesal. So it was a wonderful event lah. I go and do my umrah, and the best part, after doing, and the second stage where after Madinah kita spend kat sana, dan kita move to Mekah. Jangan cakap lah, masuk Mekah lagi habis lah. Kan, berjurai-jurai mata keluar lah, Yes, nampak Kaabah je habis. That is the kiblat that you've been praying, Visualizing. I'm visualizing. Yes. I was like, what? I was there, that means I was about 48 48 tahun I was visualizing you, man. Yes. Now you are in front of me. Yes. Correct. So and the arah ke kiblat tu, dan Allah, dan atas atas Mekah tu, that is the direction going up lah, Correct. for everything. Yes. So I cakap, it was a wonderful experience, atmosphere, feel. Tak tahu lah nak cakap. Bila orang yang pergi umrah ni cakap, orang pergi umrah, dia punya feeling ni tak boleh cerita lah. Then I dulu cakap, apa tak boleh cerita? So you Kita tak boleh. Even myself pergi situ, when I come back, I don't know how to explain. Tak boleh. You need to witness yourself, experience yourself. Dia bahagian masing-masing dia ada. Tak boleh. So the reason why I bring about cerita ke Madinah dan Mekah is because that was how I feel about myself, how jahil I was last time. With the things that I'm not proud that I have done. And then I started off with that actually. And of course, I have my brothers who, even he's young, Lili Pak Bapak ni, dia bukan kaleng-kaleng kalau orang Jawa cakap kan. With the motivation. And then I have my son who also a very good son, very nice boy lah, who come, come on, you have strong heart, you do this, you do that, so now kita nak tengok you take this, try and work on this. And Alhamdulillah, I still say that I not say that macam I sudah dah sampai to level, no. We will never reach that, you will never reach lah, Satu ulama, satu wali pun cakap dia tak akan sampai tu, but it's always a new thing. You belajar. But bila kita belajar, bila kita ni akan belajar tu untuk diri sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri, insyaAllah Allah akan bantu. Betul. Bukan untuk nak mengajar orang. I think that's what I've been putting to myself. When I take something, is to look at myself, is for me to do it. And then even the ilmu that I want to pick, I have worried. Bila kita nak try ilmu ni, kita boleh mampu tak istiqamah practicing it? Tak boleh jatuh balik Kita memang macam kehidup manusia ni, macam how your work, your career, you will work to a certain level, you go up, sekali you akan jatuh bawah. Betul. And that is the same way. Betul. Kita manusia. Correct.
So do not give up. Jatuh bangun. Allah cakap dalam ayat Quran pun Allah cakap, bila jatuh bangun memang. Tapi when you reach to the edge of the mountain, I'm always there to help you. Yes. And then kita tengok dalam sirah-sirah Nabi pun, kalau kita manusia yang biasa ni Allah uji kadang sampai gitu sekali, kita rasa Allah dah tak sayang kita. You imagine Nabi-Nabi, tiap-tiap Nabi Allah uji sampai dah penghujung. Nabi Musa AS dah sampai dekat depan Red Sea, Allah uji dia. Baru Allah cakap apa? Angkat tongkat, ketuk. So we saw. And then that's why I say, trust me guys, you go to the sirah, listen, read, then you will realize, diorang kena lagi teruk lah bagi kita lah. Tapi dia jatuh dia bangun, but never give up on Allah. Tapi kita punya iman hari ni, Rasulullah cakap keluar masuk pagi tinggi macam nak arak, besok dah bukan pagi tinggi macam nak arak, petang dah tak ada. Kosong. Correct. So that is the challenge time for us, challenging time for us, because apa, kita nak akhir zaman. Betul. So mana siapa yang ada kemampuan, siapa yang ada waktu, please lah, satu waktu lah, 2, I encourage lah, bikin. Yes. It's a very powerful. Solat ni satu perkara, satu tools in Islam, and perkara that is very very powerful. Betul. InsyaAllah. Wow, this was a wonderful sharing from Along, aka Alan. Yep. Ya, satu penghijraan dan istiqamah, the struggles he went through. Aku really macam tadi bila Along berbual tu, aku was visualizing aku was Along. You brought me to your story. You walk me through. Walk through tau. So I understand, because how you felt bila sampai kat Madinah Al-Munawwarah, bila sampai kat Mekah Al-Mukarramah, because I was there, so I know the feeling. Yeah. Pasal we do encourage, save up, go and visit Nabi. Go and visit Nabi. Something is Sebab, is out of the world. Yeah, because correct me if I'm wrong, kalau kita hidup ni, kita berkemampuan tapi kita tak initiate untuk jumpa Nabi, kita rugi. Kita rugi, kan? Ya, pasal because if we idolize celebrity atau apa-apa, diorang tak kenal kita. Betul. Tapi bila Nabi, kita berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, Nabi kenal kita. Betul. Nabi suruh malaikat hantar balik tu salam pada kita, tapi kita tak dengar lah. Tapi Nabi kenal umat dia cuma dengan berselawat je. Betul. Sedangkan Allah tu berselawat ke atas Nabi. Betul. Apa tak kita? Definitely. Kan? 100%. 100% kan? Yes. So this is where, pasal I'm also jahil dulu. We have to start from somewhere. Correct. Tomahan orang cakap macam betul lah Epong kau ni. Tukang terbalik, solat ni sopan camping. But at the end of the day, what I'm doing is for myself and to come towards Allah. Correct. And to prepare myself for the benefit of my family. Correct. Betul? Alhamdulillah. This is a good sharing sih. MasyaAllah. Kadang pun sikit masuk sikit apa? Ya, boleh. Kadang-kadang pun kita dah buat apa pun kita ada cuak sikit apa? Oh ya ke? Oh memang. Rasa cuak. Ni cukup ke tak cukup ni? Yes. Dah ready ke nak masuk ke tak nak ni? You because you never, because the time you never know. That's a secret. Yes. Walang sri innal insan fi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita sentiasa dalam keadaan yang lalai. Kan? Tapi the benefit of orang yang sabar tu, and Allah want to see that quality in sabar. Tapi tak semualah. Kita pun kadang-kadang trip juga. Pasal kan? Jatuh tapi bangun lah. Bangun. Pasal iman lah. Kan? Iman yang kita takut ni. Iman berbolak. That's why I did if ever mention to my family. Abang yang paling takut sekali bila Allah bolak balikkan hati kita tau. Correct. Bila dah jadi macam gitu, you will find it more struggling tau. Yalah. Kau dah start was-was, kau dah start macam-macam. Dan bila hati kita berbolak-balik tu, akidah kita boleh lari tau. Betul. Kalau iman kita tak kuat. Betul. So where do we seek refuge? Allah nak uji kita. Tapi jangan sampai hati kita Allah berbolak-balikkan. That's it.
Betul. That's it. Betul. There's no way. Dia cakap macam gini senang. Bila sampai tu time Allah nak uji apa pun, Allah akan uji pada kita lah. Betul. We give it to him because memang kita adalah hak Allah. Kita nak tahu kita bukan hak siapa-siapa. Kita semua hak Allah. Dan Allah yang jadikan kita tahu Allah yang berikan segala-galanya. Betul. Dan at the end of the day, come on lah guys, our ultimate direction InsyaAllah Jannatul Firdaus. Amin. Tak dapat pun level 1 pun jadi. So it's on the way. Betul. So when you get to have, like again I go back again to Sirah, kadang-kadang dengar about the story about the last person who entered Jannah. Itu and that is one of my favourite story. I bila one of my experience bila I down, I will listen to that. Yeah. Because tak apalah, aku kalau boleh tak nak jadi the last person. Yes. Masuk dalam apa ni, dalam the last person dah. Kalau boleh tamu kan. Yes. Tapi that motivate Us. how dia bersyukur. Walau dia ingat dia the person who is the luckiest person who enter Jannah, and he is the person that Allah have granted him the Jannah lah. Tapi dia tak tahu dia yang last person. Dia the last person. So that story, Nabi sampai cerita tu dengan sahabat tu story, sampai Nabi senyum dan Nabi tersengih pasal sampai ada satu tahap tu dekat depan dia minta Allah suruh dekatkan Jannah. Dia dekat. Betul. Dia dekatkan. Macam-macam dia request. You see, and Allah cakap inilah sifat manusia. Dia tak pernah akan cukup dia. Betul. Kita. Yes. So Allah ni is our creator, so He knows what we need or what we don't need. Tapi bila kita cari apa yang kita mahu dalam penghijrahan, kita cari dalam sirah-sirah ni, kita dengar, it's a good motivation to know that actually kita ada chance lagi lah. Masih. Memang perjalanan wallahu a'lam bissawab. Berapa jauh, berapa tahun, berapa ribu tahun kita sampai, janji kita sampai lah. Sampai insyaAllah. Tapi kalau boleh nak shortcut ada, pergi cari, pergi berguru dengan orang yang soleh. Betul. Kan pasal apa orang-orang soleh ni, dia akan kasihlah sikit amalan-amalan. Selawat dengan Nabi tu macam-macam, penghapus dosa. Kita cakap kadang-kadang kita dengar dia juga memberikan kita, dia apa ni, Allah cuci 10 dosa kita dan Allah beri 10 kebaikan kepada kita. Yes. Kalau kita selawat satu kali. Yes. Imagine if you can do 1,000 a day. InsyaAllah. Of course you have perbaiki also, because why? Solat is tiang agama, dan solat adalah satu wajib dalam rukun Islam. That cannot move. Sampai Rasulullah nak meninggal tu sejarahnya yang dah sampai tu kat tekak tu. Yes, dah rasa sakit dia. Dan it happens twice to Rasulullah. Bila part dia solat dengan sahabat, dia pingsan, dia bangun, first dia ask, dah solat? Dah solat. So if Rasulullah thinks solat is and solat is something something that you need to do, is kewajipan itu. That means if Rasulullah cakap dah cakap solat tu important, do it. Just do it. You know, nak jumpa Nabi kan, buat. So do it. Lepas tu you start, lepas tu you selawat, Alhamdulillah, maybe pelan-pelan lah you work on you. You know, and you know, because when you practice the solat ni pada zaman sahabat diorang cakap apa tu, ini satu anugerah, it's a gift from Allah. Bila Pak Isra menurut Allah berikan solat pada kita ni, it's a gift of what? Hari ni kita kena tanya dia, a gift of what? Kita pergi tengok dengan daripada agama-agama lain, dia ada persembahan dengan I don't want to go into detail dengan dia punya own God. Yes. Ada persembahan their dengan belief. matahari and stuff like that. And dia ada betul bahasa atas kepercayaan dia. And Allah give us solat to talk to me. Yes. And this solat was given to umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Pasal apa? Lain-lain Nabi tak ada. Umat dia berzikir, Nabi dia je yang solat, because the tahap of solat is so high that only can be performed by the prophets before. Tapi hari ni Allah kasih pada umat Rasulullah. That means we are the best of ummah. Yes.
we are the best of ummah. Yes. So when we are the best of ummah, we have to find that specialty lah. Correct. Bila kita dapat tu specialty, insya-Allah, I tell you. Yakin. Nak kena yakin. Because we have to always remember whereby Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah yang paling busy, yang bersujud nanti tak habis-habis, minta dengan Allah, umatku ya Allah. Apa kau nak Muhammad? Umatku. Betul. Bersujud. Oh, this is, I feel you. Yes. I feel you, Kan? Buam. Bersujud sampai menangis. Nothing else yang Allah, nothing else yang Nabi kita nak. Umat aku ya Allah, aku nak keluarkan umat aku daripada neraka Jahannam. Pergilah. Apa lagi Muhammad? Umatku, pergilah. Umat je. Sampai to the level apa, sikit apa. Yes. Iman umat dia ada sebiji Zahra tau. Zahra. La ilaha illallah. Zahra. Tak ada ke ya Allah? Itu tau. Sampai itu pun Allah cakap, ambil lah. Ambil. Jadi. You know, that is the love of our Rasul. Yes. And that is the love of our Allah to us. Yes. You know, to give. So fikir baliklah. Suatu penghijraan ni adalah, yes, it is a struggle, but believe me, at the end of the road, you will feel, kita boleh nampak the the miracles of Allah happening in our daily life. Tak payah tengok jauh. Syurga tu is beyond our eyes. Correct. Beyond our vision. Kita tak boleh visualize pun. Correct. Can Betul. never. Apa yang kita nampak lampu ni, syurga tu lebih jauh lagi. Betul. Lebih jauh. Apa yang kita cakap cantik ni, syurga tu lagi. Definitely. Kita tak boleh nak cakap. Macam kita yang diorang dah nampak Kaabah, how beautiful. Beautiful. Padahal is only batu. Itulah kiasan orang-orang tua kita dulu. Rumahmu, syurgamu. Yes. So there is a deep meaning there. Yes. Rumahmu, syurgamu. Yes. You know. Alhamdulillah. Thank you for the sharing abang. Okay. Now we go to Lee pula. Okay. Aku sama senang ya. So basically we go straight to the kita hidup kat muka bumi ni. First, you can give reasons whether you want to change or not. You might feel that it's difficult to change. Hakikat kehidupan, semua Allah jadikan dekat muka bumi ni, semua perlu pada keusahaan. Kau nak duit, kau pergi kerja. Kau nak isteri, kau cari isteri. Kau nak buat apa-apa, kau kena cari. Kau nak makan, kau kena masak atau pergi kedai beli makan. Ikhtiar. Sama juga dengan agama. Dia tak ada kecualian. Sama. Dia sama. So apabila kita nak cari agama, tempat yang paling baik untuk kita cari agama adalah dalam rumah-rumah Allah SWT. Betul. And korang percaya dengan aku, setiap pengunjung yang masuk rumah Allah SWT, iaitu masjid, semua bukan orang baik. Baik imam, baik ustaz, baik orang yang kerja kat masjid, semua bukan orang yang baik. Tetapi semua adalah tengah usaha untuk menjadi orang yang baik, bukan orang yang baik. Jadi kalau kau pergi masjid dalam keadaan kau tak tahu apa-apa, dalam keadaan kejahilan kau, dalam keadaan banyak dosa kau pergi masjid, sama dengan orang-orang yang lain yang ada kat masjid. Sebab hari-hari mereka usahakan untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada semalam. Jadi kau jangan rasa janggal. Sebab sebenarnya syaitan ni yang cuba untuk tipu daya korang, yang cakap jangan pergi masjid sebab masjid ni orang-orang baik. Dan orang-orang yang sentiasa pergi ke masjid, niat kita pertama untuk sentiasa usaha untuk jadi baik. Jangan rasa diri tu dah baik. Kan ada kali kita tak berkata-kata sedemikian, tapi perbuatan kita, apabila satu orang tu masuk, cara kita tu akan menunjukkan yang we are different. Aku baik, kau tak baik. Walaupun kau tak cakap, tapi you portray that way. Okay. So we go back. First is the masjid. Okay. And aku always tekankan, sesiapa pun niat. Sekarang siapa yang tengok kat live, siapa yang dengar kat recording of Spotify, niat. Ya Allah, aku nak ubah ya Allah. Okay, niat dalam hati. Sebab itu yang jadi pada aku sebelum aku tunang dengan isteri aku. Sebelum aku tunang dengan isteri aku, cakap aku nak tunang dengan anak orang. Ya Allah, change me. Yes. Ya Allah, change me. Change me. Cakap. Allah SWT ubah. Tapi bukan sekelip mata. Pelan-pelan. Yes. Pelan-pelan. Betul. And sesiapa yang dah solat, yang dah jaga 5 waktu,
tetapi masih ada keburukan yang diorang buat, ada kemungkaran, masih ada perkara-perkara yang buruk yang korang buat. Seperti apa? For example, if you all still cannot resist the habit of drinking, okay, if you all still cannot resist the habit of perzinaan, dosa-dosa besar, gambling, tapi korang solat, jangan kena tipu dengan syaitan by syaitan telling you stop solat, cause still you are not ready to change. But what you should do, continue praying. Nari kau minum arak, besok bangun, continue 5 times a day. Besok kau minum arak lagi, kau buat judi lagi, kau buat zina lagi, continue 5 times a day. Besok kau bangun, buat, satu hari rahmat Allah akan berhentikan. Sebab Nabi SAW janji, solat mencegah manusia daripada kemungkaran. Satu hari Allah SWT akan berhenti. Jangan ingat kau berhenti daripada kemungkaran, hanya Allah boleh berhenti kau daripada kemungkaran. So itu bila bab-bab solat. So bila kau cakap pasal you got to take care of your solat, macam mana kau nak get ready of kau punya solat? Nilaikan solat. Whoever the listeners, korang kena understand, solat ni, setiap hukum yang Allah bagi kepada kita datang daripada Nabi SAW. Dari bentuk apa? Wahyu. Tapi Allah SWT, dia nak tunjukkan dekat kita, umat Nabi SAW, what is the value of solat. The value of solat is when Nabi SAW, the day before dia naik Isra' Miraj, Allah SWT hantar malaikat, belah dada dia, bersihkan hati dia. And this is not symbolic, ni hakikat benda jadi betul-betul. Dada Nabi SAW ada tanda belah dada. So dia bukan satu kata-kata je, this really literally happened. The second time he was cut open by malaikat, Allah SWT suruh malaikat cuci hati dia, bersihkan hati dia, literally bersihkan hati dia. Yes. Before, what happened the next night? He was sent through Buraq to Aqsa. From Aqsa he was sent by malaikat to syurga, to langit and syurga. Dari sana Allah SWT turunkan perintah solat. That is how difficult Allah SWT nak tunjuk macam mana susah Nabi SAW went through the journey of Isra' Mi'raj to give us the gift of solat. Kenapa aku panggil solat to give? Why is it not a burden? Solat is a gift. Kenapa gift? Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, solat adalah salah satu perbuatan yang mana dekat syurga diharamkan oleh kita untuk lakukan. Allah SWT haramkan kita untuk solat kat syurga. There is no more solat. Hari yang kita mati, hari roh kita keluar daripada jasad, hari yang dah tak ada solat dalam hidup kita sampai syurga, dah tak ada lagi solat. Dalam syurga tak ada solat. Dekat syurga hanya amalan Quran, tapi tak ada solat. So if today you don't take the opportunity to solat, kau mati dah tak ada solat sampai bila-bila-bila. Kau dah tak ada lagi experience solat. Okay. And remember, once you do 5 times a day solat, you will still go through challenges in life. Tapi apa yang Allah akan bagi pada engkau, Allah akan bagi engkau tools while He give you the test. He will prepare for you the whole tools for the test. So you go through that tools with some mujahadah. You will go through the test with some striving, with some struggling. Tapi dia tak sesusah bila Allah SWT tak bagi kau any tools at all. So that is something that you all got to understand. Bila kau dah solat, tak semestinya tak ada ujian. Sebab banyak berhenti solat sebab ujian datang. Ujian datang kepada sesiapa, yang solat, yang tak solat, yang Islam, yang bukan Islam, dia akan datang. So do not disrespect solat. Do not say, ada orang boleh berani komen, solat ke tak solat bukan kau punya urusan untuk tentukan syurga ke apa. That means you are being rude. Sebab kau tak tahu nilai solat. Kau tak tahu apa tu sebab kita kena solat. Apa tu solat? Itu bukan rukun saja, tapi tu sahabat ambil sebagai hadiah daripada Allah SWT. Sahabat was so happy when Nabi SAW turunkan perintah untuk solat. So jangan remehkan. Do mistakes, solat continue. Do mistakes, solat continue. Do mistakes, solat continue. Never stop solat. InsyaAllah satu hari Allah akan ubahkan kita. Okay, but again, fall, solat jangan berhenti. Take 5 times a day solat as a basic of you being a human being.
Not 4, not 3, not 2, not 1. Selemah-lemah iman aku is 5 times a day. Itu jadikan satu garis panduan sebagai satu orang yang selemah-lemah iman. 5 times a day is a basic thing. So itu kau jadikan. Another thing, kawan-kawan, sesiapa yang dia niat nak ubah, akhirnya ubah. Aku faham banyak korang ni, bila korang nak ubah, bila korang dah ubah sedikit, korang ada timbul risau pada kawan-kawan korang yang belum ubah. Sabar, tunggu, because you are still not strong yet. I'm telling you the fact. I know you got to think about yourself first. Okay, kau risaukan dorang, you want to bring them to the real path, but eventually you fall back to their path sebab kau belum ready. Make yourself strong, prepare yourself properly, bring the right people to them. Don't go alone. Eventually kau fall to them. This is what a lot of people do the mistake. Banyak orang jadi macam ni sebab diorang rasa diorang dah betul-betul kuat. Aku bukan discourage korang, you can do that, but this is happening a lot of time. Banyak orang terjerumus. Orang yang biasa-biasa, brother-brother kita yang ada habit, ada sakit dadah. Okay, I believe dadah is a penyakit. Aku tak panggil satu orang jahat ke apa. It's a bad habit. Yes. Okay, korang dah sembuh. Korang dah main masjid. Cukupan korang nak tarik ke member-member yang lain tengah sakit. Eventually you will fall for the trap. Trust me. Sebab apa? Korang belum ready. You haven't ready. Give yourself a few years. InsyaAllah pelan-pelan tarik dorang. Panggil orang-orang yang lebih arif dalam perkara ni, bawa dorang jumpa, sekali-kala ziarah, bawa makanan bagi dorang. That is the only way. Don't mix with them, don't sit with them, because eventually kau akan fall to them. This one satu benda yang you all got to understand. As simple as that. Okay, yang penting, first step, masuk masjid, jangan kena tipu. Masjid tak ada orang baik. Semua orang usaha nak baik. Betul. Kalau kau dah duduk masjid 30 tahun pakcik tu sedang usahakan still untuk jadi baik. Dia bukan dah baik. Okay, syaitan is closing the gate for you. Open up the gate. Go to the nearest mosque. Dalam tu sentiasa ada orang yang boleh tolong kau. Kau percaya, kau jangan kena tipu dengan syaitan. So I tell you, please be strong. Okay, do whatever you can do. Allah SWT tak akan turunkan satu perintah yang membebankan hamba dia. Allah SWT dah hantar Nabi SAW. Nabi SAW ni Allah SWT dah sebut nama dia daripada sebelum dunia diadakan. Allah SWT dah rancang Nabi SAW. And we are the umat of Nabi SAW, the greatest prophet. In fact, Nabi SAW, a little bit of biography, he is the best of makhluk. Means he is the best from all the creatures of Allah SWT. He is the best of all creations of Allah SWT. Tak ada makhluk yang lagi baik daripada Nabi SAW. Tak ada manusia yang lagi baik daripada Nabi SAW. Tak ada Rasul yang lagi baik daripada Nabi SAW. Tak ada para Nabi, tak ada para sahabat, tak ada para kaum, tak ada any kaum yang lebih baik daripada Nabi SAW. He is the best of example. Selagi orang akhir daripada umat Nabi SAW tak jejak syurga, Allah SWT tak akan mulakan hisab untuk kaum-kaum yang lain. That is how special the umat of Nabi SAW. Ini aku nak bilang korang fact. Okay, we can be soft in certain things, but certain things we need to hit their heart. Yes. Korang kena sedar, buka kepala, just open up your brains and go to the Open the heart. open your heart, open your brains, think. Sometimes Islam give you, Allah SWT give you brains to think. That's why it's always relatable apabila kita belajar bukan sebab kita nak dapat kerja yang baik. Betul. Kita belajar sebab kita nak ada wise. We need to have a wisdom in our brains. We can think better. Bukan pasal kerja nak dapat gaji yang baik and all this. So aku punya first cadangan, kalau korang still staying at home, hiding in your room, or you still at kedai kopi, never do anything, korang tak usahakan, one day you don't blame Allah SWT for sending you to somewhere yang dia murka. Itu je lah. Nauzubillah min zalik. So I hope it's just a short one. Short but powerful. So I think because to be fair, sometimes apa tau, dia punya apa yang kita kan diselimuti oleh syaitan sebenarnya. Yes. Sedangkan benda tu simple. Benda tu tak susah. Betul yang ni.
kita diselimuti. Yes. Tak sedap pun. So bila kita so when that happens, kita orang umum, we don't go out. I mean, we don't grow up from ulama family. Betul. We don't grow up from ustaz family, asatizah family, you know. So kita orang umum. Orang So, kebanyakan. Orang kebanyakan. So sebagai orang umum, kita kena explain dengan cara umum. Yes. Cara yang logik. Okay, don't sit at home. Wake up tomorrow morning. Pergi to the best place yang Allah paling redai, masjid. Kau pergi, duduk. Dalam masa 1 jam, 1.5 jam, somebody will approach you. Trust me. Yeah. Trust me. Somebody will approach Just you. duduk je. Duduk je. Duduk. Don't do anything. Kau tak solat, duduk. Tak tahu Duduk. solat, kau duduk je kat masjid. Yes. Somebody will approach you. Yes. InsyaAllah. And ingat, bila kau dah baik, syaitan will start to play with your ikhlas. Itulah satu bab nanti. Nanti kalau aku buat, besok kita balik. Kan? Itu the another bab. Itu another level. This is the first step. Do your first step. InsyaAllah Allah akan buka jalan bagi kita semua. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebuah perkongsian yang pengakhir tu sangat tegas tapi bermakna. Take it with an open heart. Correct. Sebab apa kadang-kadang betul juga apa Lee cakap tadi, we need to hit hard. Macam ais lah, kan? Macam batu juga, kan? We need to hit hard. But hard ni pasal kita sayang, Sama lah. Macam Saidina Umar tegas, kan? Saidina Uthman lembut. Itu pasal that's why bila dalam bab ayat Quran atau kita tengok certain hadis, sorry aku just a little bit Never mind. Carry on. dalam certain Quran atau certain ayat hadis atau ayat-ayat Quran yang tertentu, ada kali Nabi SAW dia terangkan dengan nada yang lembut, ada dengan nada yang kasar, ada yang dengan nada yang sedih. Tapi Nabi SAW yang kasar tak macam aku punya kasar lah. Dia punya kasar pun untuk aku rasa still lembut. Itu Nabi SAW. Tapi sahabat boleh tahu bezakan bila Nabi SAW lembut dengan dia punya kasar. Walaupun dia punya kasar tetap lembut. Yeah. Tapi Nabi SAW sahabat radhiyallahu anhum tahu bezakan. Mana satu Nabi SAW tengah tegas, mana tengah marah, mana tengah lembut, Yes. mana tengah sedih. Yeah. Dia tahu bezakan. Jadi bila kita nak terangkan sesuatu perkara, it's not being rude, tapi kita nak korang wake up. Yes. Wake up. Men especially, laki-laki, wake up. Rumah kita, orang kata, kalau orang-orang dulu kata, pergi rumah, balik masjid. Itu orang-orang dulu yang kata. Balik masjid, pergi rumah. Dia bukan balik rumah, tapi pergi rumah, balik masjid. Because masjid is our jantung of our town. Betul. Which is kita, and that, itu yang tempat paling Allah sayang, dan tempat paling Allah benci adalah pasar-pasar, market-market. Yeah. Itulah di mana banyak sangat fitnah. Yes. So That's another part kali. And that's another part actually. If you want to talk about pergi masjid, bila kita dapat tahu kelebihan pergi masjid ni, kita pergi masjid, kita dapat rahmat daripada Allah, kita bawa pulang. Bila perjalanan masuk ke dalam rumah, kita bawa rahmat tu dalam rumah. Betul. Dan kita serikan dalam rumah kita dengan rahmat. That is another part where you will learn. InsyaAllah you will get there. Islam is very, very beautiful. Right. It's how you look at it. Look at it, how you want to kata orang, make it cantik lah. You know, it is, and it's never, dia tak pernah hard, tak pernah susah. Tak pernah. and please there's no such thing as belajar habis. Tak ada. Islam, dia tak ada belajar habis. Tak ada. Hari-hari mau belajar pun. Yeah. Life Maybe this one can open up your mind lah. I mean our listeners tentang Nabi SAW. Bila sahabat tanya siapa yang, sahabat tanya baginda, siapakah yang paling kau sangat-sangat merindui? It is not sahabat. It's not tabi'in. No? Dan siapa? Saudaraku dia cakap. Saudaraku. Siapa saudaraku? Umatku yang tak nampak aku, tak kenal aku, hanya dari segi nama. Mereka adalah umatku. Mereka lah yang aku sangat rindu. Berapa untungnya kita? Sahabat dah bangun tu, air. Ada orang berapa lain untungnya ni. kita, kan? Sahabat, Jealous. jealous kan? Jealous kan? tu. Pasal para sahabat dah memang ada tempat dia dah. Correct. Kan? Kita ni, Sahabat punya feeling apa tau?
I have went through with you the hard time. Yes. You call me companion. Yeah. This one is family. Saudara tu mana is a family. Yes. Macam cerita. Kan? Like So Nabi- how beautiful. Ingat bila kita nak berhijrah ni, ingatlah macam mana Nabi SAW cuba pertegakkan agama Allah. Susah dia, tangisan dia, sampai kaki dia sakit. Kan? Dia punya satu rakaat tu bukan macam kita punya satu rakaat. Dia tak Dia punya macam- surah bukan surah pendek-pendek. Bukan. Kan? Sebab itu zaman itu, itulah pekerjaan pun tak banyak. Kan? Kalau kita satu surah, kita nak amalkan satu rakaat tu, surah tu nak baca Al-Baqarah, memanglah tak mampu. Kan? Tak praktis pun. Aku rasa Nabi SAW yang satu rakaat kita petrawih. Yes. Kan? So we have to live dengan peredaran masa. Tapi agama tu tidak berubah. Tapi dia kasih Kelonggaran. Kasih dia kasih kiasan. Ha. 3 kali kulhu menatasi one quarter quarter of Quran. Quarter. Whole of Quran. Seven is seluruh. InsyaAllah lah. Kita Okay. So something like that. Maybe dia right, maybe me. So this is what Somewhere ada dia kan hadis. Kadang-kadang Yes. dia ada. So something like that. So dia ada menipu saya like Nabi punya pengorbanan and doing this. Ingatlah. Kalau kita go back to cerita Taif kan, tu lagi satu topik. Taif. Pecah kepala, darah sampai kat kaki. Sampai Nabi tu nak berkorban demi untuk kita tau. Jalan ke jalan Allah tau Sampai Nabi SAW sampai tahan darah dia tu jangan sampai jatuh kat bumi tau. Sebab itu satu sumpahan tau. Malaikat mesti kasih punya. Kena aku bagi. Kan? Nabi tahan tau darah, jangan sampai gugur ke bumi. Kan? Malaikat offer kan. Malaikat pun dah offer dah. Aku bilang one to one lagi tau. proceed. Jangan main-main one to one tau. Malaikat offer cakap Dia nak aku one. Satu kali dia kaup tau. Dia tak kau. Mau empik dua-dua bukit. Engkau. Aku akan bilang malaikat proceed. Jangan stop, bagi. Sandwich Kan? Lihat pengorbanan Nabi kita SAW, baginda kita yang kita junjung kan, yang banyak berkorban untuk kita, untuk umat dia kan, yang sampai naik ke langit, negotiate dengan Allah SWT sampai ke 5 daily prayers. Itu je yang Nabi minta. Sampai itu je tau. Itu pun Nabi Musa lagi cakap no. Your umat cannot do it. Dan dia pun malu. Cakap tak boleh dah, malu 5. Nabi Musa tahu memang kita pun tak mampu. Yes. Patut Nabi Musa tak apa. Ya. Tapi aku nak interject Kalau kita ni hidup zaman Nabi, zaman Nabi, kau nak buat apa? Aku takut. Okey, abang dulu. Saya takut. Aku tak tahu aku jadi Islam ke tak. Pasal itu zaman ada No, which means we are the companion. we are the companions. What role will you be wanting to do? Wish I tak minta. Wish list lah. I minat dengan Omar just want to be with Omar lah. I want Ikut to instruction learn- dia lah. I want to learn history. Omar dan Khalid bin Walid. Masya Allah, the commanders lah the battle commanders lah. Li? Aku nak jadi Ubay bin Ka'ab. Sebab dia Kenapa? kira dia specialist Quran. So bila Nabi SAW ada lupa ayat dalam solat, ada orang betul kan kat belakang. Yes. Dia tahu is Ubay. So that's why anak aku salah satu nama Ubay. Masya Allah. Semudah-mudahan Amin. jadi And of course tahfiz Quran Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Ahli panah 3 panah 3 orang. 3 direction. Masya Allah. Aku ada, nanti aku tunjuk. Ada, tersimpan. Nanti InsyaAllah. Tak mampus Untuk aku pula, aku kalau boleh nak bentangkan sejadah baginda. Itu je aku nak. Bentangkan je. Bentangkan. Bentangkan.
Itu dah macam siapa punya kedai tahu apa ni? Itu is what? Haji Nafi No, when yang dekat kau pasal satu masjid. yang diorang bilang dia nak Dia sempat selit dah. Dia Selit dah. Dia dah simpan dari tadi tau. Aku ingat dia Haji tu. terkontrol. Betul. Kita dengan Haji tu memang hari-hari Betul. Haji Nafi tu baik. Yang Rasul punya apa ni, diorang bilang Allah tegur dia tak boleh tukar nama dia jadi bin dia Zaid Zaid. bin Arisa. Apa Nabi punya Yes. preparation semua dia yang preparekan Nabi. Yes. So which means apa Nabi nak, selipar dia ke apa-apa, Daily lah tu, daily. Betul. tak makan pun tak apa lah. Itu dah peluk dia cium. Zaman tu kira makan zikir Zikir? Ya. Zikir puasa. puasa. is one of yeah. them. Kira Indah, kira dorang punya level tu biar bila malam tu kira dah niat puasa. Tapi kalau ada rezeki buka. Buka betul. puasa. Kalau tak ada puasa. Puasa lah. So that level when we read about sirah, macam mana tu? Kita buka mata nak sarapan. Tapi kalau dapat puasa bagus lah. Ya, betul. The other way round. We see how we are so far different. Lepas tu aku ada this macam naughty thoughts tau. Kalau aku hidup zaman Nabi, aku nak buat apa? Aku nak ketuk-ketuk dia punya pintu, aku lari. Itu macam sahabat dia tu. Nuaiman. Ketuk-ketuk lari. Dia ketuk. Aku rasa aku pilih aku rasa aku berdiri macam tu. Kan? Aku tahu. Tapi itulah, I mean, yelah, kita pun tak tahu kan kalau kita hidup zaman Nabi sama ada kita Islam atau tidak. Tapi alhamdulillah dengan apa kita ada sekarang, kita menjadi salah satu umat Nabi yang terpilih. Kan? Mudah-mudahan sampailah pengakhir nafas kita dilabel sebagai Amin. umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi recognize kita. Amin. Semoga Nabi juga, andai kata kita sedang merentas siratul mustaqim dengan keadaan apa sekalipun, yang kat hujung sana tu Nabi tengah tunggu. Amin. Mudah-mudahan Nabi permudahkan dengan izin Allah SWT. Amin. Semoga kita semua jumpa. Kita semua jumpa, kita buat satu podcast di syurga. InsyaAllah. Dah tak ada solat. Tapi aku kalau kat syurga aku tarik diri sebagai podcaster. Kenapa? Aku tak ada masa untuk korang. Aku ada hal-hal aku. Bidadari tunggu babe. Ya ke? Habis kau ingat aku ada masa nak buat podcast. Bidadari tunggu babe. Yes. Betul juga Yes. Kau nak buat podcast kau buat. Jangan panggil aku. Oh, Aku tarik diri dari lepak bapak kat syurga. Aku tarik tapi diri. umur kau berapa sekarang? Mana boleh review tak boleh 36. Oh. Aku miss aku punya umur 33. Pasal kat syurga semua umur 33. Tapi dia lain. Oh, dia lain lain. Terang sikit. Kalau Dia muka lagi gini sacok. Kalau muka gini malulah masuk syurga. Kau ni Masya Allah. lain. Ya. Alhamdulillah kita dapat berkongsi dengan cerita-cerita ni. Semoga tak kering gusi. Tak ada apa lah, santai-santai Kita je. santai je. Semoga semua mendapat manfaat. Amin. Dengar cerita daripada Abang Long, dengar teguran dan nasihat daripada Lee, dan the sharing of sirah sikit-sikit. Enjoy tau kalau kita berbual pasal sirah. It's very enjoy. Maybe the next episode kita berbual pasal sirah. InsyaAllah. Who knows kan? Dan pada yang sedang mendengar, masih mencari jalan ke jalan Allah, masih dalam diri tu macam rasa susah sangat, banyaklah doa. Ingat, kau masih Islam lagi. Betul. Kau masih lagi Islam. Syukur. Alhamdulillah. Jadi ingat, seberapa banyak dosa kau bikin pun, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih besar. Betul. Lautan yang seluas-luas tu, kalau kau ambil air tu sebagai dakwat, tulis kalimat la ilaha illallah, takkan habis. Apatah lagi rahmat Allah SWT. Subhanallah. Do not give up in Allah. Do not give up on yourself. Find the correct people. Mix with the correct people. Pergi ke masjid. Kerana di masjid itulah semua kat dalam tu adalah pendosa. Dan aku juga pendosa. Semua kita ni adalah pendosa. Semua pendosa. Kita hari-hari mencari jalan kebaikan, cari untuk hijrah diri kita untuk menjadi seorang yang baik. Dan itu je. Semoga Allah permudahkan urusan kita semua. Amin. Dan semoga kita semua berjumpa di syurga Allah nanti. InsyaAllah. Level mana, it depends on Allah.
Doesn't matter. Doesn't matter. Masuk je syurga. Nanti aku turun lah jumpa korang. Cik, dia punya tinggi lah kirakan. Kau ada teko Along, any last words or that you want to share with our listeners? Simple aja bro. Brothers, come on man, don't give up. That's the word. Never give up. Macam battery energizer punya Every day kan energizer. Every day kan energizer. Apa ni? Alah Bali. Yang Duracell lah. Itu Duracell lah. Never give up. Yes, never give up. Never give up. I think the more you never give up, Allah see, maybe with your action of never give up, Allah tengok satu rahmat. Yes. Masuk. Itu dia. Kita tak tahu. Kita dengar cerita macam-macam. Pelacur pun Allah nak kasih masuk syurga pun Allah akan masuk syurga. Takkan kasih anjing minum je. Minum je. So dengan kita main everyday, never give up. Tapi janganlah kau pergi sekarang lepas ni, solat tak apa, aku kasih anjing minum, tak boleh. Itu satu kiasan, satu cerita. Dia special. Zaman sekarang pun anjing banyak air, tak payah mandi. Betul. Dia pandai lah. Dia pandai cari, tak payah nak cari. Kau semayang sudah, tak ada. Malu. So just don't give up lah. So just do the bila kita dah solat, kita buat yang terbaik. Buat baik dengan manusia. Itu yang Allah paling suka tengok. So just keep on doing the solat, buat baik pada orang. InsyaAllah we will see you in syurga. InsyaAllah. Lee? Make your move lah. Make effort. Dia kena ada effort. Dalam kehidupan ni semua ada effort. So you make your move. Kalau kau tak buat pilihan, Allah tak buat pilihan. Allah buat pilihan atas pilihan kau. Sebab ni dunia ni bukan syurga. So you make your effort. Sebab satu hari bila kau akan mempersalahkan Allah atas perbuatan kau, Allah akan tunjukkan yang Allah dah buka jalan banyak untuk kau. Hidayah ni bukan hanya pada perkara-perkara Islam. Ada kali kita nampak orang-orang yang bukan Islam sembayang, dia boleh terdetik hidayah dalam diri kita. Orang-orang yang bukan Islam sembayang, tapi engkau tak sembayang. Orang-orang yang bukan Islam yakin pada doa orang, tapi engkau tak yakin pada doa engkau. So fikir-fikirkanlah. Okay. To wrap up the night, aku would like to share, Allah SWT takkan ubahkan takdir seseorang itu, melainkan dia sendiri ubahkan nasib dia sendiri. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. InsyaAllah. Terima kasih pada Alung. My pleasure to be here, Ipoh. Alhamdulillah. It's a worth one. Terima kasih Lee daripada Lepak Bapak. Alright, thank you guys. Yang mana yang belum follow Lepak Bapak, sila follow Lepak Bapak. Please. Please follow them. Okay, tak kering gusi. Okay. Dan yang belum follow, nak cakap sikit, follow. Yang dah dengar mesti dah follow. Exactly. Tapi tak juga. Tak juga. Kadang diorang tak perasan tau. Ni aku nak ranting pasal benda sikit. Okay, silakan. Diorang ni banyak dengar. Tapi diorang overlook nak follow. Diorang main dengar je. Diorang ikut. Tapi diorang tak follow. Okay, tekan follow. Dah dengar episod tu, rate 5 bintang. Betul. Follow lah, please lah. Follow lah. Follow. Okay, sorry. Okay, yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang kurang itu datang dari kami bertiga sendiri. Semoga apa yang kami berkongsi menjadikan satu amalan dan manfaat buat anda semua. Dan jika anda masuk syurga dulu sebelum kami, jangan lupa tolong pesankan pada Allah yang kami pernah ingatkan kalian tentang Allah dan Nabi. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.